अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन और जनूबी कोरिया के सदूर की टेलीफोनिक बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की अफ़गान उमूर पर चीनी मौक़िफ़ की वज़ाहत। चीन की खातून अव्वल का तपेदिक के आलमी दिन पर आलमी इदारा सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 25 मार्च को चीनी सदर शी जिनपिंग ने जनूबी कोरिया के नौमुंतखब सदर यून सक येओल से टेलीफोनिक बातचीत की। सदर शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि चीन और जनूबी कोरिया मुस्तकिल हमसाय और शराकतदार हैं। चीन हमेशा से चीन जनूबी कोरिया ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। इस साल चीन और जनूबी कोरिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 30वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम पर कायम रहने, सियासी बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने, अवामी दोस्ती को बढ़ाने और चीन जनूबी कोरिया ताल्लुकात की मुस्तहकम और तवील मुद्दती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त आलमी बरादरी को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है और चीन और जनूबी कोरिया पर इलाकाई अमन को बरकरार रखने और आलमी खुशहाली को फ़रोग़ देने की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। चीन जनूबी कोरिया के साथ मिलकर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने, आलमी सनती सिलसिले और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी नज़्म व नस्क को बरकरार रखने की कोशिश करने को तैयार है, ताकि मज़ीद मुनसिफ़ाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम तामीर किया जा सके। यून सक येओल ने कहा कि जनूबी कोरिया और चीन के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने से दोनों ममालिक की तरक्की में मदद मिलेगी और इससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। नीज़ इससे शिमाल मशरिकी एशिया में अमन और इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। 24 मार्च को चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने काबुल में अफ़गान अबूरी हुकूमत के कायम मकाम नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर और कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से अलग अलग मुलाकात की और अफ़गान उमूर पर चीन का मौक़िफ़ बयान किया। वांग यी ने कहा कि चीन और अफ़गानिस्तान दोस्त ममालिक हैं। चीन अफ़गानिस्तान की आज़ादी, कौमी इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। अफ़गान अवाम के आज़ाद इंतखाब के हक़ और अफ़गानिस्तान में मजहबी और कौमी रसूम व रिवाज का एहतराम करता है। चीन ने कभी अफ़गानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नहीं की, कभी ज़ाती मफादात को सामने नहीं रखा और न ही किसी किस्म के नाम नेहाद असर व रसूख का दायरा कायम करने की कोशिश की है। वांग यी ने कहा कि जैसे कि अफ़गान दोस्त ने कहा कि चीन वाहिद बड़ा मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें इस बात पर बेहद फ़ख्र है और चीन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को आगे बढ़ाने का ख़्वाहां है। चीन पुरअमन बक़ाए बाहमी के 5 उसूलों की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने, हकीकी आज़ादी और आज़ादाना तरक्याती अमल के लिए अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहता है। 24 मार्च को अवामी जमहूरियत चीन के सदर शी जिनपिंग की अहलिया और तपेदिक और एड्स की रोकथाम और कंट्रोल के लिए WHO की खैर सगाली सफ़ीर मोहतरमा फंगली जुआन ने खुसूसी दावत पर तपेदिक के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारे सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खातून अव्वल ने कहा कि हालिया बरसों में आलमी इदारा सेहत और आलमी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों से आलमी सतह पर तपेदिक पर काबू पाने के काबिल ज़िक्र नताइज हासिल हुए हैं। चीनी हुकूमत इस मर्ज़ की रोकथाम और इलाज को बेहद अहमियत देती है और इस काम को सेहतमंद चीन की हिकमत अमली में शामिल किया गया है, जिसके तहत मरीज़ों को मुफ्त इलाज की खदमात और अद्वियात फराहम की जाती हैं और तपेदिक के मरीज़ों के इलाज की शरह 90% से तजावुज़ कर गई है। फंगली जुआन ने कहा कि अगरचे तपेदिक की रोकथाम और कंट्रोल में बहुत सी कामयाबियां हासिल की गई हैं, लेकिन ये मर्ज़ अब भी सेहत आमा का आलमी मसला है। कोविड-19 की वबा की वजह से इसकी रोकथाम और कंट्रोल का काम और भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वो नए चैलेंजेस के पेश नज़र भरपूर कोशिश करेंगी और पुरुमीद हैं कि मुख्तलिफ ममालिक इंसदाद तपेदिक में अपने तजर्बात का इश्तराक व ताउन करेंगे। 24 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के 49वें इजलास के दौरान हमागीर अवामी जमहूरियत और तरक्याती तजर्बात के उन्वान से चीन पाकिस्तान वर्चुअल सेमिनार का इनेकाद किया गया।
पाकिस्तान में चीन के कायम मकाम सफीर फांग छोन शुए ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चीनी अवाम के लिए चीनी सूरत हाल से मुताबिकत रखने वाला जमहूरी मॉडल पेश किया है, यानी एक हमागीर अवामी जमहूरियत जो मुकम्मल निज़ाम और शराकत के तजर्बात पर मुश्तमिल है। चीन में पाकिस्तान की साबिक सफीर नगमाना हाशमी ने कहा कि चीन ने न सिर्फ खुद तरक्की की बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की में उनकी मदद भी की है। 24 मार्च को यूगोस्लाविया पर नेटो के हमले की 23वीं बरसी है। सर्बिया के सदर एलेक्जेंडर वोकोविच ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 23 बरस के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेटो के 19 रुकन ममालिक खतरनाक, गैर कानूनी और गैर अखलाकी कार्रवाइयां करते रहे हैं। इन अखलाको अक़दार का कोई भी वजूद नहीं है जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 25 मार्च को मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेटो का हमला सर्बिया, चीन और दुनिया भर के लोगों के लिए नाकाबिले फरामोश है। अमन से मोहब्बत करने वाले नेटो की मुसलसल तौसी से इनकार करते हैं। उधर 24 मार्च को नेटो की सरबराही कॉन्फ्रेंस में जारी करदा मुश्तरका बयान में तमाम ममालिक से अपील की गई है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में तयशुदा कौमी इक़्तिदार आला और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों समेत बैनुल-अक़वामी नज़्म ज़ब्त का तहफ़्फ़ुज़ करें। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 25 मार्च को मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन को ग्रेट पावर गेम का हरावल नहीं बनना चाहिए। अमेरिका और नेटो को नई सर्द जंग के आगाज की बजाय रूस के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। यूक्रेन के कौमी इक़्तिदार आला की हिफाजत के साथ साथ रूस के सलामती से मुताल्लिक़ खदशात का एहतराम भी किया जाना चाहिए। चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान वो चेन ने 24 मार्च को यूक्रेन की सूरत हाल पर एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम फरीकैन मुज़ाकरात, मशावरत और गुफ्तशुनीद में शामिल होंगे, जल्द अज जल्द सूरत हाल की कशीदगी को कम करने की कोशिश करेंगे और अमन के अमल में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन के मामले पर चीन के खिलाफ मजमूम और बदनीयती पर मबनी इरादों के साथ बारहा अफवाहें फैलाई हैं जिसकी चीन सख्त मुखालिफत करता है। रूस ने दरियाफ्त किया है कि अमेरिका की यूक्रेन में बहुत सी हयातियाती तजर्बागाहें हैं। इसके बारे में रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए वो चेन ने कहा कि अमेरिका वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हयातियाती अस्करी सरगर्मियों में मसरूफ है। दुनिया में 336 अमरीकी हयातियाती तजर्बागाहें मौजूद हैं। दुनिया भर के ममालिक के मुताबिक अमेरिका की मज़कूरा बाला सरगर्मियों में शफ़ाफियत का शदीद फुक़दान है। चीन ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो खुले, शफ़ाफ और ज़िम्मेदाराना अंदाज में बैनुल-अक़वामी बरादरी के ख़दशात का जवाब दे, मुताल्लिका कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी संजीदगी से अदा करे, अपनी मुल्की और बैरूनी मुल्क हयातियाती अस्करी सरगर्मियों की जामे वजाहत दे और कसीरुज्जहती जांच पड़ताल को कबूल करे। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने 24 तारीख को इत्तला दी कि रूसी माहिरीन को नए शवाहिद मिले हैं कि यूक्रेन में हयातियाती हथियारों के पुरजाजात की तैयारी में अमरीकी महकमा दिफा बराह रास्त मुलव्वस था। तर्जुमान ने कहा कि रूसी वजारत दिफा अब भी यूक्रेन और अमरीका की खुफिया फौजी हयातियाती सरगर्मियों के बारे में यूक्रेन की हयातियाती लेबॉरेटरीज के अमले से हासिल करदा दस्तावेजात का मुताला कर रही है। इन दस्तावेजात के मुताले के अमल में रूसी फौजी ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती सरगर्मियों की रोकथाम की फोर्स के माहिरीन ने नए हक़ाइक़ दरियाफ्त किए हैं जो यूक्रेन में हयातियाती हथियारों के पुरजाजात की तैयारी में अमरीकी महकमा दिफा की बराह रास्त शमूलियत को जाहिर करते हैं। 24 मार्च को न्यूयॉर्क में शाम के सियासी मसाइल और इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुला इजलास मुनक़्क़िद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे ताई बंग ने कहा कि शाम की आईनी कमेटी के कोर ग्रुप के इजलास का 7वां दौर जनेवा में मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसका चीन खैर मक़दम करता है। 11 साल की जंग ने यह जाहिर किया है कि शाम के बहरान के खात्मे का वाहिद रास्ता शामी अवाम की ज़ेर क़यादत और शामी मिल्कियत का हामिल सियासी अमल है। चीन ने शाम के तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो खुलकर और तामीरी तौर पर ख्यालात के तबादले करें, बाहमी एतमाद को बढ़ाएं और इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुश्किल से हासिल किए गए इस मौके का बेहतर इस्तेमाल करें। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो चाइना रेडियो इंटरनेशनल। मुख्तलिफ सिलसिलों से सच्चा प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग। सुनिए जानिए सीपेक राउंड अप में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर खबरें और तज्जिए। सुनिए चीन की कहानी एक पाकिस्तानी की ज़बानी रेडियो कॉलम में। यहाँ पर मोबाइल्स पे अलर्ट जारी हो जाते हैं कि कल बारिश होनी है या आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होनी है। इसके अलावा दिलचस्प गुफ्तगू और आपके ज़ौक़ के लिए मौसीकी के रंग। ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग में आपके अपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियोज से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, हमारा आज का प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग एक ख़ास मौजू पर तरतीब दिया गया है जिसमें हमने बात की है चीन की मारूफ टेक जायंट बाइट डांस से वाबस्ता टेक्नोलॉजी माहिर मलिक उस्मान हैदर से, जिन्होंने दुनिया की मारूफ टेक कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। उनसे हमने टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए टेक कंपनीज में मौक़े, CPEC के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के इम्कानात। मज़ीद आपको उनकी बातचीत सुनवाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I go alive. I need to be free with you tonight. I need your love. जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। I need your love. जुदा होके भी तू मुझ में
कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, सुना के भी I need your वेलकम बैक। सामिन स्टूडियो बीजिंग के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। इस वक्त शामिल प्रोग्राम करते हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मलिक उस्मान हैदर की बातचीत। उनसे हमारी गुफ्तगू के मौज़ूआत हैं टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए टेक कंपनीज़ में मौक़े, सी पैक के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के इम्कानात। तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। 3 अरब अवाम के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। जोग्राफियाई कुर्बत और रब्त की मजबूत जंजीर, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब, बिरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात का आईना, बेमिसाल दोस्ती का शाहकार, ताउन की कड़ी, अजीम मंसूबा, चीन पाक इक्तिसादी राहदारी। समाअत कीजिए चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त के हवाले से खबरों, तजज़ियों, तबसीरों और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम सी पैक राउंड अप, चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। जी मलिक उस्मान हैदर साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। जी शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त चीन में बरसरे रोज़गार हैं, और सबसे पहले तो जो हमारे सामीन हैं उनको आप अपनी मसरूफियात के हवाले से कुछ बताना चाहें। जी शायद ज़रूर। सबसे पहले तो मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल और CMG ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जो है वो मुहैया किया हम जैसे नौजवानों के लिए, और वो लोग जो कि चीन जैसे मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और अपने मुल्क के लिए खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म जो है वो हम सबको मुहैया किया। दूसरा, मैं तकरीबन 17 साल हो चुके हैं मैं यहीं पर मुकीम हूँ। टेक्नोलॉजिक्स में मैंने 4 साल काम किया, उसके बाद मैं अमेरिकन कंपनीज सन माइक्रोसिस्टम्स में 2 साल किया, और फिर IBM को मैंने 2010 में ज्वाइन किया था। और अब जो है इस साल जैसे आपको मालूम है कि मैं एक चाइनीज टेक जायंट बाइडांस के नाम से, जो कि लोग टिकटॉक के तौर पर उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, वो मैंने ज्वाइन की है।
میری چونکہ ایجوکیشن کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تھی صحیح. تو میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ٹیک لیڈرشپ رول میں زیادہ کام کیا شروع میں. لیکن جب میں نے IBM جوائن کی تو میں سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا پرائیویسی اور ریگولیٹری کمپلائنس کے اندر آ گیا، اور یہی کنٹینویشن مجھے ملی ہے بائیڈانس کے اندر. آپ سے ایک ایسے وقت میں بات ہو رہی ہے عثمان صاحب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت ٹیکنالوجی تعاون اس کو بھی فروغ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو فروغ دیا جائے گا، یہ عزم ظاہر کیا جا رہا ہے. چین میں قیام کے دوران ہم نے بھی یہاں پر دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چین بہت آگے ہے، بالخصوص جن شعبہ جات کا آپ نے ذکر کیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ جو بھی اب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سی پیک کے تحت پھر چین اور پاکستان دونوں کے درمیان ٹیکنالوجی تعاون کے امکانات کیا ہیں، اور پاکستان کیسے اس چین کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے اور بہت ریلیونٹ ہے، ایسا آپ نے مینشن کیا کہ اس وقت کے حساب سے. تو پاکستان اور چائنا تو ہمیں معلوم ہے کہ سی پیک اور اس سے پہلے بھی بہت closely they have been collaborating on so many different projects, especially aviation اور space کے اندر to certain extent, communication کے اندر. لیکن military equipment کی ڈیولپمنٹ میں تو بہت کلوز کولیبوریشن دونوں نے کی ہے، جس کی یہ بھی تازہ مثال J-10C جو پاکستان کو ہینڈ ہوا ہے وہ ہے. اسپیسیفک ٹو ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی اتنی ایوالو ہو چکی ہے اور اتنی میچور ہو چکی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ سیگمنٹ آف سوسائٹی لے لیں، جس میں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں ایگریکلچر اکانومی کا ایک بڑا پارٹ ہے. اسی طرح ہماری ای کامرس ایک ایوالونگ ایریا ہے میں کہوں گا. اب یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ون وے اور دی ادر اتنا ٹائٹلی کپلڈ ہو چکے ہیں، لنکڈ ہو چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بغیر اب ان کے اندر جدت لانا اور اپنے عوام کو جو فوائد ہیں وہ پہنچانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو اس اسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے ان تمام ایریاز کے اندر جتنی انوویشن شو کی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے وہ سب ریپلیکیٹ کرنا. اگر میں کمیونیکیشن کی فار ایگزامپل بات کروں تو 5G اور آلریڈی ہم یہاں پر ہواوے کے تھرو 6G کی رول آؤٹ کی باتیں سن رہے ہیں. اسی طرح میں اگر میڈیکل کے اندر کووڈ کی بات کروں تو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی موبائل ٹریکنگ ایپ ہے اور اس کے اندر ہی آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے ڈیلی بیسس پہ اویلیبل ہوتی ہے، اور آپ کہیں پہ بھی موو کرتے ہیں یو کین فریلی موو جتنا آپ کو چاہیے کہ آپ کی موبائل ایپ جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہو، اس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ اکارڈنگلی ہو، یعنی کہ گرین ہو فار ایگزامپل یو آر الاؤڈ ٹو موو اراؤنڈ، اور اس میں آپ کا ویکسینیشن کا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس میں آپ کا PCR ٹیسٹ جو کرواتے ہیں اس کے ریزلٹس اویلیبل ہیں. سو اٹس اے سنگل پلیٹ فارم وچ از امیزنگ، کیونکہ اس ایک موبائل ایپ کے تھرو یو کین ٹریول فریلی اراؤنڈ ان چائنا. تو یہ کچھ چیزیں میں ضرور مینشن کروں گا اور آگے ہم کیش لیس پہ بھی تھوڑا بات کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ان کا اسکوپ پاکستان جیسے ملک کے اندر ابھی بھی موجود ہے. صحیح. عثمان صاحب ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، چین کا چونکہ آپ کافی عرصے سے یہاں پر قیام پذیر ہیں، ہم نے ای کامرس کے حوالے سے یہاں بہت فروغ دیکھا اور بالخصوص آپ نے اس وبائی صورتحال کا ذکر بھی کیا جس میں ہمیں اس شعبے کی اہمیت جو ہے وہ مزید محسوس ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ای کامرس ہے، آن لائن خریداری وغیرہ کے کیا امکانات بڑھ سکتے ہیں اور کیوں ہمیں اس جانب جانا چاہیے؟ ہاں جی، تو بہت ریلیونٹ کوشچن میں کہوں گا یہ ہے ٹائم کے حساب سے، کیونکہ جب ہم آئے تھے اس وقت ای کامرس یہاں پہ بھی اتنا فروغ نہیں پایا تھا اس نے، اور زیادہ تر لوگ فزیکل اسٹورز کے اندر جا کے ہی خریداری کرتے تھے. اور ایز اے کنزیومر ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر کانفیڈینس، جیسے اگر ہم کپڑا خرید رہے ہیں یا جوتا خرید رہے ہیں، اس طرح کی اکوپمنٹس خرید رہے ہیں، اس پہ ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو جنرلی ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم فزیکل اسٹور میں جائیں، وہاں پر وہ چیز ٹرائی کریں، اس کے بعد پرچیزنگ ڈیسیڈ کریں. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم آئے تھے اس وقت شروع کے اندر علی بابا تو کافی ٹائم سے ہے، جن دونگ جو ہے JD، انہوں نے الیکٹرانکس کی زیادہ چیزوں کو آن لائن سیل کرنا شروع کیا تھا، یا Amazon جو ہے وہ بکس کی طرف زیادہ تھا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس ٹائم کے مناسبت سے آن لائن لوگ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ خرید سکتے تھے. لیکن اب جو 17 سال کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی جو گروسری ہے وہ اس کی زیادہ تر آن لائن کرتے ہیں، اور اسپیشلی کووڈ ڈیز کے اندر جب اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ اتنے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں کہ آپ دودھ سے لے کر سبزی سے لے کر
मतलब फल, यू नेम इट, आप कोई भी चीज़ जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और विद इन अ डे जो है वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल होती है. तो डेफिनेटली इसके अंदर जो जिद्दत हमने देखी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ओवर टाइम, इट हैज़ बीन अमेजिंग. आई थिंक किसी भी दुनिया के किसी मुल्क ने उतनी जिद्दत, उतनी स्पीड के साथ नहीं और उतने स्केल के साथ नहीं की जितनी हमने यहाँ पे चाइना में देखी है. और यही एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने कहा राइटली, कि ये टाइम है पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को रेप्लिकेट करने का. सही. मैं जानता हूँ कि दराज काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही है और सुना है कि अली बाबा दराज के साथ काम कर रही है, और इसी तरह बाइट डांस जहाँ पे मैं काम करता हूँ अब, वो टिकटॉक में भी ई कॉमर्स का इंट्रोड्यूस करा चुके हैं प्लेटफॉर्म, और उम्मीद है कि ये वो चीज़ें हैं. और अमेजोन भी ई कॉम पे काफ़ी काम कर रही है, जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे पता है कुछ पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं. सही. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब ऐसी चीज़ें जो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी कि वो अपस्किल करें अपने आप को, अपनी सेलिंग एक्सपीरियंसेस को. और अब हम आजकल एक नई टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पेशली बाय डांस के अंदर, कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं. सो एसेंशियली हम प्रोडक्ट्स चाहे वो फिजिकल स्टोर पे हो या वर्चुअल ऑनलाइन हो, हमें इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट करते हैं, और वो प्लेटफॉर्म को डेवलप करने वाले और मेंटेन करने वाले लोग चाहिए हैं. सो इसके रिलेटेड जितनी भी आप कह लें इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी इसके अंदर इससे एसोसिएटेड है, और इसमें बेइंतहा मौके मौजूद हैं. जी मलिक उस्मान हैदर साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ सामीन को अच्छी मौसीकी भी सुनवाते हैं.
ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੀਣ ਜਗਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਯਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗ ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक सामीन स्टूडियो बेजिंग के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। ब्रेक पर जाने से कबल हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मलिक उस्मान हैदर की बातचीत आपको सुनवा रहे थे। उनसे हमारी बातचीत के मौज़ूआत हैं टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए टेक कंपनीज में मौक़े, सी पैक के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के इम्कानात। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। यूँ कहा जा सकता है उस्मान साहब आपकी बातचीत से कि जो ये सी पैक मनसूबा जात पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगे उसी कदर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो चीनी और पाकिस्तानी कंपनियां हैं बिलखुसूस टेक्नोलॉजी के शोबे में जिस तरह आपने जिक्र भी किया इनके दरमियान भी इश्तराक बढ़ेगा। और आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बात की जाए तो आइंदा आप क्या देखते हैं कि चीनी कंपनियां कहाँ जो है वो जाकर सरमायाकारी कर सकती हैं या फिर दिलचस्पी ले सकती हैं? इस वक्त के हिसाब से सीपैक एक हमारे लिए तो बहुत ही एक मैं कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे से साथ लिंक हुआ है। और ये कितनी हमारे अंदर जो हमारा लोकल टैलेंट है उसको हम अगर राइटली उसको एक्सप्लॉइट करें और लिंक करें चाइनीज इकोनॉमी के साथ तो ये एक इतना नेचुरल एसोसिएशन है, एक सिनर्जी के साथ हम काम कर सकते हैं उनके साथ और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ई कॉमर्स जारी बात है कि आपकी जो इवन ई कॉमर्स है उसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट तो है। तो चाइना इतना मैन्युफैक्चर कर रहा है, हम वहाँ से अपने नौजवान यहाँ से जो खरीदारी करके अपने मुल्क के अंदर वो न सिर्फ ऑलरेडी कर रहे हैं बल्कि इसको स्केल अप किया जा सकता है। जहाँ तक टेक कंपनीज का ताल्लुक है और वो किन कंट्रीज के अंदर स्कोप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत रेलिवेंट हैं। सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा कि पाकिस्तानीज जो हैं उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है और ये हमने देखा है स्पेशली आईटी से रिलेटेड फील्ड में। जैसे मैंने बताया मैंने 1996 में स्टार्ट किया था, तो अब तो आईटी का फ़रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। तो चाइना एज अ मेजर इकोनॉमी अगर वो देखेगा कि मुझे कहाँ बेनिफिट मिल सकता है तो वो इन चीज़ों पे गौर करेगा कि कहाँ पे टैलेंट अवेलेबल है। तो हमारे लिए नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो इन जदीद टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अपने आप को अपस्किल करें, अप टू डेट रखें, ताकि जैसे ही कोई उम्मीद अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, चाहे वो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है या चाइना की कोई टेक जाइंट है, दे शुड बी रेडी विद ऑल द नेसेसरी स्किल्स एज मच एज पॉसिबल। दूसरा मैं कहूँगा कि हमारा जो कॉस्ट है, बिकॉज हमारा अगर आप कंपैरिजन करें कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रूपी इस वक्त तकरीबन 180 के अराउंड है, तो जो एक मेजर फैक्टर होता है, और अगर आप इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज ने क्यों चाइना और इंडिया और इन इकोनॉमीज की तरफ रुजू किया, क्योंकि उन्हें यहाँ पे टैलेंट नजर आया और इसके साथ साथ उन्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई कि दे कैन रिड्यूस द ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट बाय हायरिंग पीपल इन दिस कंट्रीज और उनको तकरीबन इक्वलेंट बल्कि इन सम इंस्टेंसेस एक बेहतर काम जो है वो मिलता है, बेहतर प्रोडक्ट मिलती है या बेहतर सर्विस मिलती है एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो मैं समझता हूँ ये दो चीजें these are extremely important. So if any country would be looking like China किसी रीजन में जाने के लिए तो टैलेंट और कॉस्ट जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे। सही सही। चूँकि उस्मान साहब आप जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, तो ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको सुनने वालों में इस वक्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है पाकिस्तान भर में। रोज़गार का हुसूल पाकिस्तान में बदस्तूर एक बड़ा मसला है। नौजवान तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन बाद में
ان کا جو رجحان ہوتا ہے اب بھی پاکستان میں وہ ملازمت کی جانب ہے اور سرکاری ملازمت کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن مواقع ظاہر ہے بہت کم ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور چین پاکستان تعاون بھی جاری ہے، دیگر بیرونی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں آ سکتی ہے، تو وہ نوجوان جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر انہیں اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے اندر 2-3 ایسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو آپ کو انڈسٹری کی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے اور کیا اسکوپ ہے۔ اسپیشلی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے، جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایگزسٹ تو کرتی تھی لیکن اس کی بہت لمیٹڈ ڈومینس تھیں۔ اب ہم جب اس ٹائم پہ دیکھتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از آلموسٹ ایوری ویئر، ویدر دیٹ از ان دا فارم آف ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ یا روبوٹکس۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نوجوان جو ہیں اپنے آپ کو جو پاپولر سوشل پلیٹ فارمز ہیں جس میں ایون ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک بھی ایون یہاں پر، اور لنکڈ ان پروفیشنل نیٹ ورکس کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر آپ کو انڈسٹری کی انسائٹ بہت اچھے طریقے سے مل سکتی ہے کہ انڈسٹری کے اندر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس سے ایسوسیٹیڈ آپ سوشل نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو ہماری طرح کے لوگ ہیں، جو جیسے میں نے اس شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں بتایا، تو مقصد ایک یہ تھا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ نیو کینٹ اسکول یا اس قسم کے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں یا یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، دے کین ناٹ گو آؤٹ سائڈ آف دس افیئر ویئر دے آر لیونگ۔ تو سوشل نیٹ ورک کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جہاں پہ آپ کی ٹیکنیکل سکلز میٹر کرتی ہیں وہاں پہ آپ کی سافٹ سکلز بہت میٹر کرتی ہیں، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ ورک ہونا، اسٹرانگ نیٹ ورک ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اسٹرانگ نیٹ ورک ہوگا، جیسے ایز این ایگزامپل اگر ہم لنکڈ ان لیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں وہ کن کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے آرٹیکلز یا بلاگ شیئر کرتے ہیں جس کے اندر جو ٹیکنالوجی کے اندر جدت آ رہی ہے، جو ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر جدت آ رہی ہے، جو انڈسٹریز امپورٹنٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھیں۔ دوسرا میں کہوں گا کہ اسکوپ جو ہے اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ جو ہے آئی ٹی کے ساتھ لنک ہو رہی ہے ون اور دی ادر، تو اسکوپ اور اپرچونٹیز ان لمیٹیڈ ہیں، ان پیرللڈ ہیں۔ مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی چائنا کے اندر ہی ایون اتنی گروتھ ہے، اتنی اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں کہ اب ٹیلنٹ جو ہے وہ ملنا کم ہو گیا ہے۔ تو جیسے میری فیلڈ ہے سائبر سیکیورٹی، مجھے پتا ہے کہ بہت سے کم لوگ اس طرف آتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ان اٹ سیلف so many different dimensions you can pick up۔ آپ پالیسی میکنگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ ریگولیٹری کمپلائنس کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ یوزر اینڈ ڈیٹا پرائیویسی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ ایتھیکل ہیکر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کا پیشن ہے۔ تو ہر ایک فیلڈ کے اندر، لارجر فیلڈ کے اندر میں کہوں گا ایک سمندر سمایا ہوا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے اس سمندر کو سمجھنا اور دیکھنا کیسے ہے اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے بائی یوزنگ دا نیٹ ورک دیٹ وی کین بلڈ۔ صحیح۔ عثمان صاحب ایک چیز ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ چین میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کیش لیس ملک ہے، ہمیں چاہے چین کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں آپ کو جیب میں کرنسی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کووڈ کے دنوں میں یہ صورتحال کافی فائدے میں بھی رہی، بالخصوص جو انسداد وبا کی صورتحال تھی۔ تو آپ جیسے جو ٹیکنالوجی ماہرین ہیں وہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کب ہم یہ کیش لیس سسٹم دیکھیں گے؟ کیش لیس واقعی ایک ایسی چیز ہے جو کہ باقی چیزوں کی جدت کے ساتھ اس نے بہت اب پاپولر، جیسا آپ نے خود بیان کیا کہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں، اور یقین کریں کہ میں اپنے والیٹ میں کچھ پیسے صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر میرا مطلب بیٹری ڈیڈ ہو جائے اور میں موبائل ایپ استعمال نہ کر سکوں تو بیک اپ کے طور پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ پیسے وہیں پہ پڑے رہتے ہیں ایز لانگ ایز مائی موبائل ایپ از ورکنگ۔ علی پے، وی چیٹ ابھی تک کے پاپولر پیمنٹ میتھڈز ہیں جیسے آپ نے بتایا، اور ایون پرچیزنگ کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ نے بائیسیکل چلانی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ تو جگہ جگہ پہ رینٹ اے بائک کا کانسیپٹ ہے، آپ سمپل اسکین کریں، آپ بائک رائڈ کریں، انجوائے کریں، اپنا ٹائم کریں۔ آپ نے اگر آفس جانا ہے یا کسی اور ڈیسٹینیشن میں جانا ہے وہاں جا کے آپ اسے وہیں چھوڑ دیں، اگین اسکین کریں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، آپ کی آٹومیٹک پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو کیش لیس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا اب جو چائنا ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ لے رہا ہے آلریڈی، I would call it touchless, which means آپ نے شاید already دیکھا ہو کہ یہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں
اور اسپیشلی کچھ آفیسز ہیں، اور اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اسپیشلی سروس کے اندر امپلیمنٹ ہو چکا ہے کچھ جگہوں پہ ٹرائل کے بیس پہ، جہاں پہ ویژول ریکگنیشن یا فیس ریکگنیشن کے تھرو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے آپ کو، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ پاس تھرو دیٹ ان اے سیملیس وے. تو پاکستان میں جانتا ہوں کہ اب اس طرف آ رہا ہے، علی بابا یا گروپ جو ہے وہ اب پاکستان کی انڈسٹری کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیم گوز فار بائٹ ڈانس. آئی ایم شیور کہ فیوچر کے اندر وہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن کافی زیادہ ہے. تو ہر کمپنی جو ہے وہ دیکھے گی کہ میرا فائدہ کیا ہے اپنی پروڈکٹس کو، اپنے پلیٹ فارم کو، اپنی سروسز کو کسی بھی کنٹری کے اندر لے کے جانے کے لیے. چونکہ پاکستان کی ایک تو پاپولیشن کافی زیادہ ہے اور ایٹ لیسٹ موبائل اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ پلیٹ فارم سیملیسلی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ود ان نیکسٹ 2 to 3 years اویلیبل ہوں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ چائنا چونکہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے، اب ہم کیش لیس سے ٹچ لیس کی طرف جا چکے ہیں، تو اگین یہ ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ٹچ لیس اکانومی کیا ہے اور ہم اسے کیسے اپنے ملک میں اس کا فروغ دے سکتے ہیں. جی ملک عثمان حیدر صاحب، آپ سے ہماری بات چیت جاری رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو اچھی موسیقی بھی سنواتے ہیں. خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی مورت، کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو، کوئی جسم نغمہ، کوئی جسم خوشبو، کوئی جسم جیسے بہکتی ہوئی چاندنی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے کھنچتا ہوا ایک چمن، جسم جیسے سورج کی پہلی کرن، جسم تر جانا ہوا دل کا چھو دل نشی، زندگی زندگی مرمری مرمری. اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں، اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں. تو نے اکھیوں کے ڈور پانی میں رکھے چا چلایا تیری اور، میرے چہرے کی صبح زلفوں کے شام، میرا سب کچھ ہے پیار سے تیرے نام، نظروں نے تیری چھوا ہے یہ جادو ہوا، ہونے لگی ہوں میں حسین. آفری 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 شاداب ہے چہرہ اس کا ہے یا کوئی ماتاب ہے، چہرہ جیسے غزل، چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے گلی، چہرہ جیسے کنول، چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی، چہرہ تعبیر بھی، چہرہ بولی الف لیل بھی داستان، چہرہ ایک پل یقین، چہرہ ایک پل گما، چہرہ جیسا کہ چہرہ اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں، اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں.
वेलकम बैक। सामीन, स्टूडियो बीजिंग के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। ब्रेक पर जाने से कबल हम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मलिक उस्मान हैदर की बातचीत आपको सुनवा रहे थे। उनसे हमारी बातचीत के मौज़ूआत हैं टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए टेक कंपनीज में मौक़े, सी पैक के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के इम्कानात। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। इसी तरह उस्मान साहब, इस वक्त अगर बात की जाए चीन में, तो जो हमारे पाकिस्तानी तलबा हैं तकरीबन 30,000 यहाँ पर मुख्तलिफ जामियात में ज़ेर तालीम है और उनमें टेक्नोलॉजी का शुबा भी सर फहरिस्त है। तो जो पाकिस्तानी इस वक्त आपको सुन रहे हैं नौजवान, और बिलखुसूस यहाँ आना भी चाहते हैं चीन में हुसूल तालीम के हवाले से, तो ऐसे पाकिस्तानी तलबा की यहाँ पर चीन में खपत या फिर उनके जो एडजस्टमेंट है, इनके मौके किस तरह से मौजूद हैं? यहाँ पर मैंने जब से मैं आया हूँ, मैंने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे सिर्फ ग्रोथ देखी है। उसकी एक बड़ी वजह तो HEC की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, जिसके थ्रू बहुत से PhD स्टूडेंट्स पाकिस्तान से यहाँ पे आते थे, और हम यहाँ चूँकि हमारा क्रिकेट का भी बड़ा अच्छा एक सेटअप है, उसमें हमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स से मिलने का इत्तेफाक होता है जो उस ज़राए से, उस चैनल के थ्रू यहाँ पर लैंड करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर आने वाले वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते थे, लेकिन अब मैंने नोट किया है कि IT से रिलेटेड, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग ज़्यादा यहाँ का रुजू कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैंने नोट किया है, और जैसे हम देख सकते हैं टॉप रैंकिंग्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि ऑल्दो US और नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप, अभी उनकी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी टॉप उसमें आती हैं, लेकिन अगर हम चिंगखो यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल देखें तो उसकी रैंकिंग ने भी बहुत इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह एक ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर क्या पढ़ाया जा सकता है। रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं तो आपके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। सही। अगर मैं कुछ एरियाज का जिक्र कर सकूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन साइबर सिक्योरिटी, अगेन मैंने जैसे बताया मेरा बैकग्राउंड तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, लेकिन चूंकि हर चीज़ जो है मैं उसे कॉल कहता हूं कि अब हम कनेक्टेड, ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जहाँ पे फ़ायदा होता है कि ये कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज टाइमली वे में और मोर एफिशिएंटली प्रोवाइड करती है। इसकी एक डाउन साइड ये है कि जितना आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे उतना जो एक्सपोजर है फ्रॉम अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ब्रीच पर्सपेक्टिव वो भी बढ़ जाता है। तो उस वजह से साइबर सिक्योरिटी इस वक्त मेरे लिहाज से एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कम लोग हैं और हमें बहुत लोग चाहिए। तो वो आप जब अपनी इवैल्यूएशन कर रहे हो कि विच इंडस्ट्री शुड गो इनटू, उसमें साइबर सिक्योरिटी को भी अपने ज़हन में रखें। इसके साथ साथ अगर मैं दो सिर्फ और इंडस्ट्रीज का जिक्र कर सकूं जिसे हम बात कर चुके हैं पहले, अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, कोडिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन गो इनटू एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डोमेन जिसके अंदर रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है या विजुअल रिकग्निशन सिस्टम्स हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रही है, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये एरियाज हैं। लेकिन अगर आपका प्रोग्रामिंग कोडिंग के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप मैथ्स में थोड़े से स्ट्रांग हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर स्ट्रांग हैं, तो डेटा ड्रिवन चूंकि इकोनॉमी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो चुकी हैं इस वक्त, तो वहाँ पे बहुत स्कोप है। तो ये नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है और सिर्फ कोडिंग करने वाले सर्वाइव करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड where those are and how to exploit those. सही। आखिर में उस्मान साहब एक मरतबा फिर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पस मंज़र में जो हमारे नौजवान तलबा हैं उनकी आज भी पहली तरजीह मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग है, और बाद में अगर वो इसमें ना जा सके तो मायूसी का पहलू भी सामने आ जाता है। तो आपको ये जो नौजवान सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का मैदान किस कदर वसी है जो उनकी राह देख रहा है? ये बहुत रेलिवेंट सवाल इस तरह से क्योंकि मैं खुद इस का शिकार रह चुका हूँ, और उस टाइम पे अगेन वी आर गोइंग बैक लाइक 25 इयर्स, तो उस वक्त तो वाकई ही ऐसा था कि आपके पास FSC करते हुए दो ही ऑप्शंस थी, प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल। और अगर आप किसी एक इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में नहीं जा सके तो आप समझते हैं आपका फ्यूचर जो है वो ब्लिक हो गया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि उस टाइम पे ऑल्दो कंप्यूटर साइंस एक नई फील्ड थी और मुझे खुद इतना ज़्यादा उसका इल्म नहीं था, लेकिन वंस आई स्टेप्ड इन तो मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई हमारे पास और फील्ड्स भी हैं जिसके अंदर
اگر آپ ڈائیونگ کریں اور اپنی پیشن رکھیں, اپنے آپ کو اپ اسکل کریں, کیونکہ اگین ٹیکنالوجی کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے وہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اگر وہ ایک اچھے لرنر ہیں, دے انجوائے لرننگ, تو ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ آبویسلی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ سیٹ اسائڈ اسپیشل ٹائم جس کے اندر آپ میک شیور کریں کہ آپ نئی جو جدت آ رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, جس طرح سے وہ ایوالو ہو رہی ہے, اور کئی دفعہ بالکل نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو آپ کا پرانے جو نو ہاؤ ہے اس سے کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. تو میری ریکمینڈیشن یہی ہوگی کہ بیسڈ آن مائی اون پرسنل ایکسپیرینس ہم ظاہر بات ہے رسک ٹیکنگ شروع میں کم کرتے ہیں, لیکن دس از دا ٹائم, دس از این اپرچونیٹی. اب تو آن لائن اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں کہ آپ وہاں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنا سوشل نیٹ ورک جو بنا ہوا ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ان سے بات کریں. آئی تھنک جیسے میں نے شروع کے اندر کہا کہ ٹیکنیکل اسکلس کا ہونا امپورٹنٹ تو ہے, لیکن اب جو زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے وہی آپ کی سافٹ اسکلس ہیں, جس کے اندر سوشل نیٹ ورکنگ ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ہیں, آپ کی پریزنٹیشن اسکلس ہیں, ان کے اوپر بھی فوکس رکھیں. تو یہ واقعی اس میں میں انہیں اپنی طرف سے اپنے پرسپیکٹو سے اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. اب تو آئی ٹی کے آنے کے بعد اور اس کی ایکسپینشن کے بعد اتنی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے لیے. جیسے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی اور پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کے مطابق جو اسکلس فار آل کا پروگرام چلا ہے, اس میں مجھے پتا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے اندر میرے اپنے کچھ دوست ہیں جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سائبر سیکیورٹی, ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو اسکلس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان پروگرامس کو سمجھیں, ان کو جوائن کریں اور جسٹ گیٹ انٹو اٹ. مطلب یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ اب آپ ویٹ کریں, جسٹ گیٹ آن دا ویگن. آئی کین گارنٹی یو کہ اگر آپ سکسیزفلی اپنے پروگرام کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اپ اسکل کر لیتے ہیں, دیر آر ایمپل اپرچونیٹیز, کمپنیز آر لوکنگ فار دا گڈ ٹیلنٹ, یو ول ناٹ بی ڈسپوائنٹڈ. جی بہت شکریہ آپ کا ملک عثمان حیدر صاحب. آپ نے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور FM 98 دوستی چینل کے لیے وقت نکالا. جی شاہد, بہت بہت شکریہ آپ کا. اٹ واز مائی پلیئر اور وش یو گائز بیسٹ آف لک.
جی سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا۔ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ، میڈیم ویوز، شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ۔ ہماری نشریات آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر، اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر، صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر، رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر، اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل۔ CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر۔ وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ۔